नमस्कार बंधुगण, चलतु नजर पकाइबा आजिर किछि मुख्य खबर उपरे। राज्य रे आजिठु बढ़िबो कालबैशाखी वर्षा। 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा पई 11 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक एवं बालेश्वर पई ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। एही सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहीपरि 14 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि। आसंता काली पई 18 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। किछि स्थान रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो एवं किछि जिले में 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आजिठु 18 तारिख पर्यंत एही अलर्ट जारी करा जाईछि। सप्ताह जाए दिन तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही बोली सूचना देइछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, कमिला सुना दाम। ग्राहकों पई आश्वस्ति सह बड़ खुशी खबर। मे 15 अर्थात गुरुवार प्राय सुना दर 2000 टंका ह्रास होईछि। 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 93,930 टंका रहिछि। गतकाली यह 96,060 टंका थिला। एथिरे 2,130 टंका ह्रास होईछि। 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 86,100 टंका रहिछि। गतकाली यह 88,050 टंका थिला। एथिरे 1,950 टंका ह्रास होईछि। 18 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 70,450 टंका रहिछि। गतकाली यह 72,040 टंका थिला। एथिरे 1,590 टंका ह्रास होईछि। सेहीपरि रूपा दाम मध्य ह्रास होईछि। 100 ग्राम रूपा दाम 10,800 रहिछि। गतकाली यह 10,900 थिला। एथिरे 100 टंका ह्रास होईछि। सुना दर समस्त रेकर्ड भांगी एप्रिल 22 रे 1 लाख टंका पार होइतिबा बेले मे 15 सुधा दाम प्राय 7,000 टंका ह्रास होईछि। परवर्ती खबर, ओडिशावासी को बात्या खबर विचलित करे। कारण पूर्वरु मे मासरे अम्फान और फनी भली बात्या राज्य में व्यापक क्षयक्षति करिछि। एतिकी बेले बांग्लादेशी पाणीपाग विज्ञानी मुस्तफा कमाल पलासक एक फेसबुक पोस्ट राज्यवासी छाती रे छनका भरिछि। बांग्लादेशी पाणीपाग विज्ञानी मुस्तफाଙ୍କ आकलन अनुसार मे 16 रु 18 मध्य बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा घूर्णिझड़ परे यह घनीभूत होई मे 23 रु 28 मध्य बात्यार रूप नेब। एपरिक मे 24 रु 26 मध्य ओडिशा उपकूल स्थलभाग छुई पारे किंबा बांग्लादेश छोटा ग्राम उपकूल लैंडफॉल नहीं पूर्वानुमान बात्या हेले एहार ना शक्ति रहिबो एवं श्रीलंका एहार नामकरण करिछि। बांग्लादेशी पाणीपाग विज्ञानी एभली पूर्वानुमान राज्यवासी छाती रे छनका भरिथिबा बेले वर्तमान बात्या आशंका नहीं कौनसी पूर्वानुमान करिनाई भारतीय पाणीपाग विभाग। एपरिक विभिन्न गणमाध्यम रे हेउथिबा चर्चा को सीधासलख खंडन करिछि आईएमडी। पाणीपाग को नहीं सबुठारु भरोसायोग्य पाणीपाग संस्था भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु वर्तमान समय कौनसी बात्या आशंका नहीं पूर्वानुमान करिनाही। बंगोपसागर रे थिबा घूर्णिबलयटी अधिक घनीभूत हेबा पई पाणीपागर उपादान गुड़िक सहायता हेउनाही बोली मत रखिछन्ति पाणीपाग विज्ञानी। काहेकि घूर्णिबलयटी बात्यार रूप नहीं पारिबो नाही। चलित थर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 9 दिन पूर्व अंडमान छुईछि। भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार मे 27 सुधा यह केरल छुईब एवं ओडिशा रे जून 10 तारिख सुधा मौसुमी वायु प्रवेश करिब, जहाँ सारा राज्य में असह्य गरम और गुळुगुळीरु आश्वस्ति आनिदेब बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, शनिवार टू पुणी आईपीएल 18। आईपीएल 18 बळका थिबा मैच खेलिबाकू अधिकांश विदेशी खेलाड़ी भारत प्रत्यावर्तन करिवे। अवश्य इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया केते जन खेलाड़ी भारत न आसिबा स्पष्ट होईछि। 17 तारिख आईपीएल बाकी मैच गुड़िक आरंभ हेबो। सनराइजर्स हैदराबाद नेतृत्व नेउथिबा ऑस्ट्रेलिया पैट कमिन्स आईपीएल खेलिबाकू भारत फेरिबे। हैदराबाद मध्य प्ले ऑफ रेस दौड़े रहिछि। गुजरात टाइटन्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स पूरा दल सह पड़िया को ओह्लाइबा स्पष्ट होईछि। मंगलवार मुंबई तार अभ्यास आरंभ करिथिबा बेले रोहित शर्मा समेत मिचेल सैंटनर, बेभन जाक्वस, मुजिबुर रहमान एथिरे जोग देइछन्ति। इंग्लैंड ऑलराउंडर विल जैक्स, रियान रिक्लेटन गुरुवार जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। सेहीपरि गुजरात पई खेलुथिबा इंग्लैंड सीमित ओभर अधिनायक जोश बटलर, दक्षिण आफ्रिकार गोराल कोएजी खूब शीघ्र दल में जोग देबे। रशीद खान, कासिगो राबड़ा, स्टेफान रदरफोर्ड भारत में रहिछन्ति। परवर्ती खबर, भयंकर परमाणु लीक, ध्वंस होइजिबो पाकिस्तान।
ପାକିସ୍ତାନର ସରଗୋଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କିରାନା ହିଲ୍ସରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଠିକଣା ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଇଏଫ୍ ପାଇଲଟ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏମ୍ଜେ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ବିନୋଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ବେଳେ ପାକ୍ର ଏହି ପରମାଣୁ ବେଶ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାପରେ ଏହି ପରମାଣୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଓପିନିଅନ ଆର୍ଟିକଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନର ସରଗୋଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧୂଆଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକୃତିର ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁରେ ଗଠନ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ପର ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କାମ ପାଇବେ, ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଘର ପାଖରେ ସରକାର ଦେବେ ସମ୍ମାନ ସହ କାମ ଓ ମଜୁରୀ। ଘର ପାଖରେ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ମହିଳା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଖାରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଗଠନ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ। ଏହି ଗ୍ରୁପ ଜରିଆରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ କାର୍ଡ। କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପର ଦୁଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ କିଭଳି 100 ଦିନର କାମ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏପରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନରେଗାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମା' ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହରେ ଆୟା ଭାବେ ରହିବେ। ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନରେଗା ମଜୁରୀ ମିଳିବ। 100 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ କାମ ଯୋଗାଇବା ସହ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କେହି ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନ କରି ଆଘାତ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।